ሻሎም ሻሎም የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን በጌታ የተወደዳችሁ እኔ ወንድማችሁ ፓስተር ገመቹ ብራሳ ነኝ ከብሌሲንግ ኢንተርናሽናል ቸርች አዲስ አበባ ቦሌ ዛሬ መልካም አዲስ ዜና ይዤ በእናንተ ፊት ቀርብ ያለው መስከረም 17 እና መስከረም 18 ታላቅ ግብዣ እግዚአብሔር ይመስገን በአዲስ አበባ በቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ተዘጋጅተዋል በቦሌ ቡልቡላ በዚህ ቀን ለበሽተኞች እንጸልያለን እግዚአብሔር ይመለካል ስራው የእግዚአብሔር ነው በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ሌሎች እንግዶች በጣም የተወደደ ወንድማችን ፓስተር ጆሴፍ እንዲሁም በጣም የተወደደ ወንድማችን ፓስተር አሳፍ እንዲሁም ዘማሪ አሸናፊ ጫሉ ሌሎችም እንግዶቻችን ጋብዘን ስላለ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ መጣችሁ የእግዚአብሔርን በረከት እንድትካፈሉ ዛሬ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ቦታው ቦሌ ቡልቡላ መድኃኔዓለም ፊት ለፊት ነው በጣም ቦታው የሚያወናብድ ቦታ አይደለም ቀጥታ በአቦ የምትመጡት 4060 ኮንዶሚኒየም ጋር ነው የምትወርዱት በላይ በ93 የምትወጡም በታችኛው ቤተክርስቲያን ጋር ነው የምትወርዱት ፊት ለፊት ነው የኛ ቦታ ጌታ ብሩክ ይሁን በዚህ ቀን ለብዙ ሰዎች እንጸልያለን ስራው የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እንጠብቃችኋለን በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች በዚህ ቀን እስከዛ ቀን እስከ 17 እና 18 በጸሎት እንድትቆዩ 17 ጧቱ 2 ሰዓት መታችሁ ቦታ እንድትይዙ እንዲሁም ቅዳሜና እሑድ ሙሉ ቀን ፕሮግራማችን ስለሚቀጥል እግዚአብሔር በመካከላችን አዲስ ነገር ያደርጋል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሆናል ነጋሪ ፈራረዋ ቀዮስኒ ፈባየቱ አንቡሪ ሰከሰን ፓስተር ገመቹ ብራሳቲ ወልዳ ብሌሲንግ ኢንተርናሽናል ቸርች ቦሌ ቡልቡላ ፍንፍኔራ ፉልባና ኩለቶርባፍ ኩለሰደት ኮንፈረንስ ያፍራ ጉዳ ቆፕሬስን የጀራ ወያ ከነቲ ዋቀዮ ዳን ሞተባይ የኔካ namoota baay'ee fayyisaa namoonni baay'een dukkana keessaa gara ifaa dhufu guyyaa sanatti namoonni jaallatamoo waaqayyo bara kana dibeenuuf kenne nu tajaajilu obboleessa keenya Maggaabii Yoosef akkasumas obboleessa keenya Maggaabii Asaaf faarfataa asheen jira anis akkasuma namoonni biroos hin jiru kanaaf ganama keessaa sa'aatii 2 kaaftanii dhuftanii iddoo akka qabattan waamicha keenya sanii dabarsina iddoo isaa laalchisee hin qabu namoonni karaa Boolee Eerpoortii dhuftan Boolee Eerpoortiitii bulbulaa jettanii yoo qabattan iddoodhuma taaksiin bu'u Madaaliyaadhaan beeta kiristiyaanu yookaan immoo naannoo beeta kiristiyaan jedhamee beekamu sanatti waldaa Bileesing taappellaan keenya dhaabatee jira achumaan seentanii nu argachuu dandeessu waa'ee biyya keenyaa waa'ee namoota dhukkubsatanii kadhannaa inafina hojiin ka waaqayyooti nana mana waaqayyo konferansii kanarratti namoota baay'ee akka hiiku dhukkubsatoota akka fayyisu dukkana akka ibsu hojii seexanaa waaqayyo akka rukutu amantiidhaan sagantaa kana qopheessinee jirra Isaayyaas 25 irratti waaqayyo tulluu kanarratti cira qopheesseera waaqayyo sagantaa kanarratti namoota baay'ee hiika nagaan isiniif haa ta'u inafina fulbaana 17 Boolee waldaa Bileesing International Church warargina shalom nagaan isiniif haa ta'u